Ano it English hit dokdok? Bagakay. Ano ka na nga grade? 4. Maharam ka na mga English? Oo. Paya naman nga maharam ka at mga English ha. Ano it English hit dahon nga luho-luho? Kuan. Dahon niya gisi. Ano it English hit ikid-ikiran? Sakan. Ano it English hit bahaw? Kanin. Ano it English hit dokdok? Bagakay. Ano it English hit dahon nga laya? Dahon niya ugaw. Pwede ni gapit mga quiz B. Ano it English hit ngarukawayan? Kuan. Hen. Ano it English hit badyang? Ano it English hit? Ay, mamimiling kita. Kay damo din it mga Englishon. Ano it English hit inaldaba? Isalda ba? Saging. Ano it English hit silot? Kukunat. Ano it English hit tangga? Ha? Ano it English hit tangga hit lubi? Sarakan. Ano it English hit lahing nga lubi? Bunot. Adiri ngay an ugaw. Ano it English hit palwait lubi? Palway to be. Giyay. Ano it English hit Giran. utot? Ano it English hit otot? Whisper. Ano it English hit paragmama? Mabuot bawa. Ala, nagmamamabaya mo papa. Ala ka. Ala, tumaya mo papa. Danay na malit. Ala. Ala ka. Ano tiya tustus. Ala, tus. Ano it English hit nagrororombay nga mga tubak? Halabang nga tubak. Ano it English hit gagamba? Spider. Wow! Kachamba. Magyaya ka na ko hinhayop tapos susubdon mo it kuan. Susubdon mo it boses, ha? Waray pa. Ayam. Hunihit tungaw. Di mo nahunit tungaw. Oh, di na nahunit pa no. Bakit nahunit?